making here? What's it called? Okoy. And you put them into the oil here. And you fry them. It's masarap? Yes. Okay, I'd like to try. Meccano for one portion. Adagar Dedi ko, Russian vlogger. Hanapan niya Philippines. Oh, okay. Tapos ko, 7 point something ti followers na. Tapos ko, diyan mo ka sa nga tag, kuwakuan ka sa, di ba ni I show speed, kwa, mga napangas unay dyan niya, napangas. Not super, but... Ngam di gamin ni Vitali, sana gana. Nagpangas gamin, mapan kasla adda ti mama sa adda uti sa mapan agharharas ti Filipinos kasla aje pranks na makapakwa. Tapos kasla mabulbuli dagi Pilipino niya tiniliw da di kulongdan. Oh. Handa pa ila kano nga ipa-deport ikulong da pa ila kano. Russian? Looks like the annoying Indian guy, huh? Have you seen that one? No. The one that went to Korea? Oh. He's very annoying adagad ti naka-park nga nakamotor. Tapos